Hello, papi. Hello, anak. Anong behave man akong anak? Ha? Anong behave man si papi karon? Behave man si papi karon, oy? Anong behave man ni akong anak? Nagatubang naman ni nako, oy? Wala na ni sa puta akong anak? Ha? Wala na ni sa puta? Kiss mama. Ishishay. Good morning, anak. Good morning, papi. Good morning, my labuang. Good morning, my palangging. Good morning, my palangging nga anak, papi. Yan si papi po, guys. Naglalambing na naman. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama, sige na. Kiss mama. Mama kiss, sige na anak, mama kiss. Mama kiss. Uy, kaparaygon, oy. Nganong paraygon mo na akong anak? Kagwapo sa akong anak, oy. Nganong gwapo man na, oy. Cute pag yun. Cute pagid si papi, anak kong anak. Grabe ka cute sa akong anak, oy. Cute ka, inay. May makasama ka cute, ani, oy. Eh. Cute kay na akong anak, oy. Grabe na ka cute. Ano, mag-rate ka sa imong mga viewers pangga ko? Sige na. Mag-rate ka. Magpasalamat ka sa kanila palagi. Anak, papi. Magpasalamat ka sa imong mga viewers. Mag-say thank you ka, anak. Mag-say thank you ka sa imong viewers. Sige na, pangga. Mag-say thank you. Oloy na tog man na, oy. Mag-say thank you ang bibi. Ina, thank you guys for always watching our video ni Mama Lisa. Sabi ni Papi guys, thank you for watching daw. Ayan, ito lang po siya mga palangga. Maglalambing-lambing sa akin palagi. Napakabait ng papi na ito. Sobrang love mama. Love Mama Lisa. Love Mama Lisa. Love. Nag-love naman ni oy. Hello guys. Love na ko si Mama Lisa guys. Hello mga palangga. Love na ko si Mama Lisa. Mag-greet kasi imong viewers, bi. Sige na. Sige na anak, para malipay imong viewers. Sige na, hello guys. Thank you for watching our video. Thank you for always supporting our video guys. Salamat po sa inyong panonood sa amin ni Mama Lisa. Say thank you papi anak. Sige na anak, gialimutan bes mama anak. Si mama gialimutan. Di ka maluoy ni mama. Buyag. Di ka maluoy ni mama anak. Gialimutan ba yas mama anak? Grabe gid ka alimuot anak. Di matabang anak. Waka alimot anak. Waka alimot Wa alimot ang bibi. Grabe kainit guys. Ayan, pinailaw ko yung ilaw guys kasi madilim po dito. Madilim po dito sa loob. Magsibabay ka sa imong viewers anak. Magsibabay ka na sa imong viewers. Sige na. Papi. Magsibabay ka bi. Inababay guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingon ni Papi. Thank you for watching, guys. Namnimuta akong anak ko eh. Na thank you for watching.